Ayo diha. Kanara mga dagko kayong mga sagbot. Ayo tanggal liguan. Sa bagay mga kuan na dili man na Bermuda. Wir können hier so. Oo nya tamna na ni Papa og kanang Bermuda, magandang Bermuda. Wir können etwas hier pflanzen. Zum Ja. Beispiel eine schöne Blumen. Ayun na. Dili ilawom. Kanara mga green kaning mga kani ba? Kani. Kaya mo man ni di man ni siya Bermuda. Da ist etwas. Oh, es ist Gold. Da ist etwas Gold. Gold. Mangubkob ka og gold. May gold ani. Ayun na kay. Kani, dere kani. Anak. Kani. Kana. Maigo ka ha. Yan akong dalaga. Matulungin, buyag. Ayan. Ayan na oh. Nanam daghanan namig nakuha oh. So, gikan na diri amo nang gipang bawasan. Akong gibalik na lang muna ning kahoy kay wa pa blooming nga flowers nga napalit. So, I guess from here, there, dire. Wala pa na namo tanggala kay saka na pag nanami mga bulak nga mapalit at least dili siya open or wala siya buho kay mga iring mo mulusot ana sa buho nya diri malibang diri sa amo ang natad. Yeah? Da ist ein fetter Wurm. Warm? Schon da. Yeah, okay. It's normal lang na nga dagan kaayong mga worm kay kuan naman na sila sa Wir können hier etwas pflanzen. naman na sila sa yuta. Yeah. Lagi nay maigo ng imuhang buna diha sa nay kuan. Sus, ang aking masipag na lalagingding. Ayan. So, ang plano ko diri diha banda og tagaan ko og saha sa saging diri sa may corner akong ibutang. Medyo layo sa kuan kay pa mo taas man na iyang dahon. So diri para di kayo mo gawas sa among silingan. Di ba anak? So diri diya sa may corner. And then In den Kornen können wir einen riesen Baum pflanzen. saging, banana. Saging! Kung tagaan tag saha sa imuhang uncle nimo I have a job. job. Ayan, hinay. Lugay kaayo. Ching, 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 ching. So, lami pa man mo open pa man ron ang Kaufland, lami man mo palit og kuan. Open ni suntag man ugma. Open kaya din ang Kaufland. So we will see na lang ugma kung naatay mapalit ng mga flowers. Aber Sonntag ist doch alles zu morgen. Open ni suntag kuno ugma. So pwedeng mag kuan. Dang. Ding, ich will Blumen killen. So ang plano unta nako medyo i-mix na lang nako. Mupalit ko og inani. Ayan. Kay ito nitubo lang ni siya dire. So buksan mo, papasukin ako. Bulaklak para sa'yo.
Hinay. Mami, hilf mir doch. Mhm. Mama, benutzt du das? Mhm. Und ich benutze die andere. Okay. Mama benutzt. Mhm. Wait lang. Yeah, kani nang kinahanglan tatanggal ni, matanggal ni siya kay pangit ang Bermuda nato ani. Pangit ang Bermuda. Sabligan ni Bermuda ni bagong kuan ni sa imong papa baka mo munindot ni siya. Rucksack, Buch. Tanggalon ni siya kay pangit ning kuan na ni